Još jedan dobar dan. Danas je Petak. 31. maj. Šta imate da izjavite? Prvo hrana, ili kako kaže, prvo fruštuk, onda naput. Vreme nam je super, kao što se vidi, ova dela su bila više prevencija. Šta će biti u ostatku puta, to ćemo tek vidjeti. Uživajte, ćao! Još jedan dobar dan. Danas je Petak. 31. maj. Znači posljednji dan u 5. mjesecu. Mi smo krenuli na jednu novu zanimljivu moto avanturu. Mislim da će biti zanimljivo i vama. Da li da otkrivamo što je u pitanju? Možemo. Danas će biti samo putovanje do, da kažem, do jednog mjesta u blizini Beča, a sutra koncert Metalike. Tako da pokušat ćemo da snimimo koliko može da se snimi, međutim dobili smo neku informaciju da na koncert ne može da se unose nikakvi uređaji koji rade videomaterijale, snimanje, sve mobilnih telefona, to ćemo još jednom provjeriti. Mi smo u svakom slučaju opremljeni kao i uvijek, tako da vidit ćemo kako ćemo proći tamo. Biće još neki zanimljivosti, sutra, da kažemo u nekim jutarnjim časovima planiramo malo da se provozamo i do Bratislave, kad smo već na toj strani, u blizini. Idemo do jedne zanimljive pivnice, restorana, tako da i tamo ćemo malo snimiti, čisto da imate vrhunsku preporuku. Ovdje je isto vrhunska klopa, nema tu šta, evo što kažem, malo ćemo snimiti kad klopa stigne. I u nedjelju, što kaže, polako vraćamo se kući, što kaže, redovnim nekim obavezama od ponedjeljka. Eto, uživajte, što kaže, u nastavku videa, pa ćemo snimati sve što dalje slijedi.
da ne bude poslije motoristi pio alkohol. Nije tako.
Preporuka za svaku preporuku. Moj topli savjet. Svinjska rebra. Specijalitet ovog mjesta. Imaju svoju proizvodnju piva. Ko voli onako da je malo gorče pivo, ovo je pravo mjesto za njega. Naravno, pored tog piva imaju i sva druga, ali ovo je njihovo, da kažem, domaće. Preporuka za svakoga ko dolazi u Bratislav da posjeti definitivno ovo mjesto. Sada je par minuta pre početka njihovog rada. Inače, mjesto je, da kažemo, 90% puno. Tako da bi uvijek bila dobro došla i neka rezervacija pre dolaska ovdje. U toku zimskog perioda, jesenjeg, znači uglavnom je usluga se vrši znači, u zatvorenom prostoru, a u toku leta imaju odličnu baštu koja se nalazi u parku, koja je jako, jako velika. Tako da svakako je prijatno i treba posjetiti definitivno. Uživajte, čao. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty. A rich man's world, a rich man's world, beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty. A rich man's world, a rich man's world, beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but Mali povetarac u Austriji. Vidimo se na Metallici! Pa možeš da odletiš komotno. Idemo balonom. Idemo balonom. Budi ovako. Samo uhvati dobar pravac. I drži se čvrsto. Samo kaci bude su. Kakva avantura, a? Jele gore. Oj. Teško da ću ja ovo uspjeti. Ajde, sad ne predaj se. Ne, ovo ćemo se. I na teže gaće nisam oblačio.
napred. Pa napred povuci, negdje ti je zapelo napred, vjerojatno. Idemo da rokamo. Samo piki.
much more from heart when I trust